ipag-game sa atong mga hot mamas. So, this is just very simple. The mechanics of the game is you just have to follow my instructions. Okay. Unsa man mga tanong ko ni ma'am, hay ma'am, seryoso kay si ma'am, no? Mga tanong ko ma'am, unsa man nga dessert ang pinaka jud ipangita whenever there is an occasion. Cake, other than cake, kanang mix, unsa man ang mekos. Fruit salad! Sakto, fruit salad. Now, a fruit salad will not be complete without ingredients, no? So karon, una na itong ingredients sa itong salad, mao ang apple. When I say apple, ato mo ay mo pa doon sa left. Go, apple. Apple, go. Follow, apple. Dito ma'am. Tarungan kimbot ma'am. Apple. And then, ikaduha na ingredients kay ato ang mango. Naman dyan ay mango. So, mango, dali lang po sa kilid. Okay, apple, mango. Dayon, para lamig-lamig ko siya kamay, kanang paborito na ito, ma'am, no, nga kanang saging. Sa tubangan, go. Saging! Anak, tanong siya, ma'am. Ma'am, kaya ano lang, with poison berry. So, again, apple, mango, banana, pineapple. Dayon, para ma-mix na siya taman, i-mix ka na natin. So, mix, go. Mix. Go, mami, mix. Anahan, paspasan na to ba, may? Para na-ay thrill. So, again, balik ko na. Apple. Okay, very good. Apple. Mango. Banana. Pineapple. Fruit salad. May kimudag shake si mami, ay? Balik. Apple. Banana. Anahan. Fruit salad. Anahan. Ang mapildi ani, ang consequence, kanang mo tabang sa nagasto sa ato ang saluran. Kung pinigasto ni Tami og dikwan, limaan, o sa, ano yun, contribute mo. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Apple! Apple! Ang sarap ka man. Bakit ito stick man? Apple! Banana, ma'am! Ay! Si ma'am, thank you so much, ma'am. Mura ganito siya kamunggay, yokso. Nagbarog na yung tao, no? Karon, umpat na lang siya, no? 1, 2, 3, go! Apple! Kasi naman ako sakit sa hawak, ma'am. Banana! Apple! Banana! Kasi naman ako sakit ng ano, kalikuran. Apple! Pineapple! Mango! Banana! Para sa'yo! Thank you so much! Okay, tulo na lang. So, may the presence of mind is needed. Okay, come on! Apple! Banana! Apple! Pineapple! Fruit salad! Banana! Nasa'yo si ma'am! Thank you kayo! Sustuhan na lang dyan yung tao mo. Ang makadaog ani aside sa makadawag og premyo, mao'y makabitbit sa ulo sa lechon. Pero ang problema, hilaw-hilaw pag-amay. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Apple! Banana! Fruit salad! Apple! Mango! Apple! Banana! Fruit salad! Mango! Fruit salad! Banana! Apple! Mango! Pineapple! Banana! Fruit salad! Sa'yo! And ang winner, ladies and gentlemen, si ma'am, no? Kasi pangkainin mo, ha? Si Ma'am Suzette, pagpapala na to si Ma'am Suzette. And you won this one, ma'am. Sana all na kita din nakita. Unsa kastorya ni mo sa ano, ma'am? Ganina kay Shein, Lazada, o Shopee. Karon ato na punta sa kuan. Sa... Unsa, ma'am? Lobetos. Ilhan dyan nung nabitigay ko. Sige ka lang sana. Sigma.
mind? Okay, add to cart. Sige, ma'am. Kasi yan mo. Palagpagan, ladies and gentlemen. Thank you, Ma'am Ann and Ma'am Kami. Thank you, kayo.